स्पीक आउट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हसन निसार, गुल बुखारी, इम्तियाज आलम और मारवी सरमद जैसे दर्जनों सेकुलर और आज़ाद ख्याल सहाफ़ियों का ये कहना है कि इस दुनिया की तमाम तर तख्लीक़ात के पीछे मगरबी साइंसदानों का हाथ है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, हवाई जहाज और गाड़ियों की मिसाल देते हैं, और ये अहमक और सेकुलर लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस दुनिया की मौजूदा शक्ल मगरिब की जानिब से तश्कील दी गई है। लेकिन ये सेकुलर और अहमक लोग शायद ये नहीं जानते कि इस दुनिया की तख्लीक के पीछे एक ही ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कार फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के तमाम इंसानों और जानवरों को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वो हस्ती है, वही पाक ज़ात है जिसके हुक्म से इंसानी जहन में शऊर पैदा हुआ और उसने ये दुनियावी चीज़ें तख्लीक की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हवाले से सख्त इशारे भी दिए हैं। कुरान करीम इंसान को कायनात में गौर करने और उसमें अल्लाह ताला की निशानियां तलाश करने पर उभारता है। कुरान करीम में ज़मीन और आसमान की तख्लीक, सूरज, चांद और सितारे, जानवरों में दूध बनने के पेचीदा अमल की तरफ इशारे, इंसान की पैदाइश में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां, समुद्रों में कश्तियों का चलना, बारिश बनने का अमल, पहाड़ों के फवाइद, रात और दिन का बारी बारी आना जाना अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में शुमार किया गया है। और ज़मीन और आसमान की तख्लीक और बनावट में गौर करने के ख़ास तौर पर तरगीब दिलाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, ज़मीन और आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के बारी बारी आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की साख्त में गौर करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आसमान की तख्लीक में इतने मोजज़ात पोशीदा हैं कि उन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। कायनात में बिखरी हुई निशानियों को देखकर एक इंसाफ पसंद और सलीमुल फितरत इंसान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं कि इतना मुनज़्ज़म और आला दर्जे का निज़ाम किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकता और ना ही किसी चलाने वाले की निगरानी के बगैर चल सकता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 101 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इनसे कहो आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और तंबीहें आखिर क्या मुफीद हो सकती हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कायनात में हमारा सफ़र ज़मीन से शुरू होता है। ज़मीन पर खड़े हों तो ये चपटी मालूम होती है, लेकिन दर हकीकत हमारी ज़मीन बेज़वी शक्ल का एक सैयारा है जो सूरज के गिर्द मखसूस रास्ते पर चक्कर लगा रहा है। ये निज़ाम शमसी का हिस्सा है और निज़ाम शमसी के वस्त में सूरज वाक़या है जिसके गिर्द सैयारे और सैयारचे ख़ास रास्तों पर घूमते हैं। इन रास्तों को सैयारों का मदार कहा जाता है। सितारे और सैयारे में वाज़ेह फ़र्क ये है कि सितारा खुद रोशन होता है जबकि सैयारा खुद रोशन नहीं होता। जैसे सूरज की अपनी रोशनी है, उसके अंदर हर वक्त रोशनी पैदा हो रही है, और ज़मीन की अपनी रोशनी नहीं है, ज़मीन सूरज से दिन के वक्त में रोशनी लेती है। ये खूबसूरत निज़ाम और ये चौड़ा लंबा आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही तश्कील पाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया है। एक पल को तसव्वुर कीजिए कि इस दुनिया में 7 अरब इंसान हैं और 7 अरब इंसानों की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आप दूर से देखकर अपने प्यारे को पहचान सकते हैं और आप दूर से देखकर अपने वाकिफ को पहचान सकते हैं। 7 अरब इंसानों की आवाजें अलग अलग हैं, 7 अरब इंसानों का डीएनए अलग अलग है, 7 अरब इंसानों के अंगूठों के निशान अलग अलग हैं, और इस दुनिया में तमाम बोलियां बोली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इंसान को बोलना सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इंसान को पढ़ना सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इंसान को ये तमाम तर उलूम सिखाए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही इंसानी जहन में शऊर पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, बस बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सब बनाने वालों से अच्छा बनाने वाला। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे निज़ाम शमसी को आज तक साइंसदान पढ़ रहे हैं और आज तक उनकी अक्ल हैरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुम लोगों ने गौर किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें
روشنی لا دے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس دنیا میں روشنی ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی تمام تر معاملات طے پا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ہماری عقلیں محدود ہیں، اللہ کی نشانیاں نہ ہی گنتی میں شمار ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی ہماری محدود عقل اس لامحدود کو پوری طرح سمجھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی، پھر بھی اس کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو اکثر ہمارے سامنے روزمرہ کے امور میں آتی ہیں، اگر ان پر ہی تھوڑا غور و فکر کر لیا جائے تو ہمارے ایمان میں تازگی اور اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں ان مذاہب اور لوگوں کے لیے بھی سبق آموز ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی بن گئی ہے اور کوئی خدا اس کا بنانے والا اور چلانے والا نہیں ہے۔ اگر وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کریں تو ان کی اپنی عقل اس دنیا کو بنانے والی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرے گی اور ساری گرہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی انسانوں اور حیوانات کا جسم اور چہرہ ہے۔ انسانی چہرے پر 2 آنکھیں، درمیان میں ایک ناک اور اس کے نیچے کھانے اور سانس لینے کے لیے منہ ہے۔ سوچئے اگر ایک آنکھ سامنے چہرے کے بجائے سر پر ہوتی یا پھر پاؤں پر ہوتی تو متوازن شکل خراب ہو جاتی اور اس آنکھ کا مقصد بھی پورا نہ ہوتا۔ زیادہ تر جانور جو کھاتے پیتے اور زمین پر چلتے ہیں یا پھر ہوا میں اڑنے والے پرندے، ان کی 2 آنکھیں ہیں۔ متوازن طور پر ان کے جسم کے سامنے اوپر کے حصے میں کیا یہ سب کچھ خود ہی بن سکتا ہے؟ یقیناً کوئی تو ہے جس نے یہ ڈیزائن احسن تدبیر کے ساتھ تیار کیا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے۔ معزز ناظرین، انسانوں نے اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی گاڑیوں کی 2 ہیڈ لائٹس فرنٹ پر رکھی ہوتی ہیں کہ کیا یہ سب کچھ خود سے بن سکتا ہے؟ اور اس دنیا میں پیدا ہونے والی تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا کی گئی ہیں، اور یہ تمام ڈیزائن اور یہ تمام اعلیٰ شاہکار جو آج انسان جس پر عمل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آسمان بنایا جو اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ رات کے وقت اس میں چاند اور بہت سے چمکتے ستارے نظر آتے ہیں، اور یہ ستارے اور سیارے خواہ زمین سے کتنی ہی قریب یا دور کیوں نہ ہوں، وہ ایک جیسے نقطے کی طرح نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ سیارے اور ستارے گول شکل کے ہیں، کوئی چورس شکل یا پھر چکور شکل کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت خوبصورت پھول اور پودے بنائے جن میں حیران کن متوازن اشکال ہیں، وہ ہر طرف ایک ہی طرح بڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف پھول زیادہ بڑھ جائے اور دوسری طرف کم رہ جائے، یا پھر درخت کے پتے ایک طرف زیادہ بڑھ کر کوئی اور رنگ اختیار کر لیں اور دوسری طرف کم بڑھ کر کوئی دوسرے رنگ میں ڈھل جائیں۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا بیج جس پھلدار درخت کا ہوگا وہ بیج بڑا ہو کر اسی طرح کے اور بیج اور پھل بنائے گا۔ آم کا بیج ہوگا تو آم، سیب کا ہوگا تو سیب۔ گرم علاقوں کے پھل سرد علاقوں میں نہیں لگتے، اور سرد علاقے کے پھل گرم جگہوں پر نہیں اگتے، کیونکہ ہر بیج اپنے ماحول اور موسم کو پہچانتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ بس آج کا انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچاننے سے غافل ہے۔ معزز ناظرین، دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کائنات کی ان خوبصورت چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کیجیے۔